আসসালামু আলাইকুম। আমি মুক্তার আনসারী। তো যেমন কি আপনারা দেখছেন, আমার এটা নিউজ চ্যানেল না, আর কোনো এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল না। ঠিক আছে? বিগত কয়েক বছর থেকে আমি দিল্লি গুড়গাঁওতে থাকছি। এখানকার লোকালিটি যেটা রয়েছে, কাজ কাম, মার্কেটিং প্লাস আমি গাড়ি চালাই। হ্যাঁ, আমার পার্টিকেল আলমারির ম্যানুফ্যাকচার রয়েছে। তো আমি এসব বিভিন্ন কাজগুলো করি। তো আমি মার্কেটিং করতে যাই, রাস্তাঘাট, ভ্রমণ সবকিছু আমাকে করতে হয়, তাই না? তো কিছু কিছু মানুষ আছে, যে আপনাদেরকে বলি যে মানে জো ডর গয়া সো মর গয়া, কথায় আছে না? তো এরকম রাস্তাঘাটে যখন চলতে যায়, তো আমার এই যে ছোট্ট একটা ক্যামেরা আছে, যে ক্যামেরাটাতে আমি ভিডিও বানাচ্ছি কিংবা হয়তো আপনাদের সাথে কথা বলছি, তো এই ক্যামেরাটার মানে কি পাওয়ার, এই ক্যামেরাটার মানে আসলে কাজ কি, সেটা আমি একমাত্র অনুভব করি, কিংবা আমি এই জিনিসটা মানি যে না, স্যালুট জানাচ্ছি এই ক্যামেরাটাকে আমি। তো আসলে কি হচ্ছে বন্ধুরা, রাস্তাঘাটে যখন যাই, তখন একটা যদি বিএমডাব্লিউ কার যায় কিংবা ফরচুনার কার যায়, তো অনেক সময় তো হয়তো ওকে মানে রেসপেক্ট দেয়, একটা বাইকওয়ালা হোক, সাইকেলওয়ালা হোক, গাড়িওয়ালা হোক, অটোওয়ালা হোক, সেই কারটাকে সাইড দিয়ে দেয় কিংবা ওকে রেসপেক্ট দিয়ে ওকে কিন্তু দিয়ে দেয়, ওর দিকে কিন্তু এড়িয়ে কথা বলে না, তাই না? কিন্তু ওই জায়গাটাতে যদি একটা ট্রাক্টরওয়ালা হয় কিংবা একটা অটোওয়ালা হয়, একটা রিক্সাওয়ালা হয়, একটা ইলেকট্রিক যারা ই রিক্সা চালায় কিংবা একটা টেম্পোওয়ালা যারা গাড়ি চালায়, সেই লোকটা যদি ওভারটেক করে কিংবা ও পিছু করে কিংবা আর কিছু করে, তো একটা বাইকওয়ালাও পর্যন্ত ওকে গালি দিয়ে দেয় কিংবা একে ইগনোর করে, কিংবা মনে হয় কি যে ধরে নাও কিছু একটা বড় বিশাল বড় ভুল করে দিয়েছে, হয় কিনা? আপনার ঠিক বলছি কি, আমি ঠিক বলছি কিনা আপনারা বলেন। তো মনে হচ্ছে বিশাল বড় ভুল করে দিয়েছে, তাই না? তা আমি যখন রাস্তাঘাটে হয়তো মার্কেটিং এ যাই, মাঝে মাঝে আমি আমার এই যে অটোটা দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ, এই অটো নিয়ে আমি হয়তো মার্কেটিং এ যাচ্ছি কিংবা হয়তো কোনো ক্লায়েন্টের মালটা পৌঁছানোর জন্য ওর মানে বেডরুমে, বাড়িতে, সোসাইটিতে, অফিসে নিয়ে যাই। হ্যাঁ, তখন কিছু কিছু মানুষের সাথে মানে এমনিতে কথা তো বলে, তো আমি তো ঝগড়া করার প্রস্তুতি না, আমি তো প্রবলেমটা সলভ করে দিই, কিন্তু প্রবলেমটা আমি ক্রিয়েট করি না কখনো। আপনারা হয়তো দেখবেন যে কোনো জায়গাতে আমি চেষ্টা করি যথেষ্ট, যে আমি প্রবলেমকে সলভ করার চেষ্টা করি, আমি কিন্তু প্রবলেম ক্রিয়েট করি না, রাইট? তো এই যে বাইকওয়ালা যেটা রয়েছে, এর মানে চোখ দুটো দেখে তো আমাকে মানে বিল্লির মতো লেগেছে, আর চোখ বড় বড় করে যেভাবে কথা বলছিল, ছোট বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছিল, আর যাওয়ার সাথে সাথে মানে আমার সাথে যেভাবে আচরণ, যেভাবে কথা বলছিল, যে মনে হচ্ছে মেরে দিতে। হ্যাঁ, একটা সামান্য সোসাইটিতে থাকে, সোসাইটি মানে সোনা রোড, এটা গুড়গাঁও থেকে, মানে গুড়গাঁও থেকে একটু দূরে, মানে সোনা রোডের সাইডে। মোটামুটি সামথিং ধরো না 15,000 টাকা রেন্ট হবে, ভাড়া হবে। অত ভিআইপি সোসাইটি না, ঠিক আছে? সেখানে থেকে বাইক চালিয়ে যাচ্ছে, আমি গাড়ি যাচ্ছিলাম, তো আমাকে মনে হলো যে একটা গালি দিল, আমার কানে আসলো, আমার ক্যামেরা তো রেকর্ড হয়েছে, আপনাদেরকে দেখাবো। মনে হলো যে আমাকে গালি দিল, এরকম লাগলো। তো আমি টাচ করে দাঁড়িয়ে গেলাম, বললাম যে গালি দিয়া তুই বলা। তো ও যেভাবে আমার সাথে তর্ক বিতর্ক করতে লাগলো, তো আমি ফের আমিও মানে এন্টারফেয়ার নিয়ে নিলাম যে না, ऐसा नहीं बोल सकते। তো ও আমাকে বলে तेरे को अभी बताता हूँ, মানে হিন্দিতে বলছি যে तेरे को अभी मैं बताता हूँ। তাড়াতাড়ি বাইক নিয়ে গেল। তো সিকিউরিটি গার্ড যারা রয়েছে, মানে সিকিউরিটি গার্ড যারা রেসিডেন্ট থাকে, তাদের কথাতে নাচে, উঠে বসে। আর আমি তো যেহেতু ওই জায়গাটাতে গেছি টেম্পো বলা, হ্যাঁ, আমার ক্যামেরা ট্যামেরা কিন্তু আমি কিন্তু সেট আপ করে আছে, অলরেডি সেট আপ থাকে। আপনারা অনেক সময় দেখেন আমার এখানে মানে ক্যামেরা লাগানো থাকে, কিংবা হেড মাউন্ট করে রাখি, কিংবা হয়তো অনেক সময় সেলফি স্টিক নিয়ে আমি কিন্তু ক্যামেরা নিয়ে রেডি থাকি, রাইট? তো ও কিন্তু সামনে গিয়ে কিন্তু যে সিকিউরিটি গার্ড আছে তাদেরকে বলে দিল, বলে দেওয়ার পরে আমাকে ধরে নিল। ধরে দেওয়ার পরে যা হয়, আমি ক্যামেরা বের করলাম, তখন আর যা হোক তর্ক বিতর্ক কথা হতে লাগলো। তারপরে ও বলছে যে আমি ফৌজি দেশ কা সেবা করকে। क्या हुआ भाई? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बताओ। उनने गाली दिया था मेरे को। गाली दी है? गाली दिया था, रास्ते में चल रहा था, मैं बाइक लेकर आ रहा था, वो गाली प्रधान बन रहा है। तुम भी प्रधान बन रहे हो क्या भाई? हैं? प्रधान वो बन रहा था, क्या हुआ, क्या बोला उनने? क्या बात होगी? क्या बोला उनने वो बताओ मुझे। तुम क्या कहना चाह रहे हो मुझे ये मैं बताओ। रास्ता में चल रहा हूँ, वो पीछे से आ रहा है। तुम क्या करना चाह रहे हो, मुझे रोकोगे? मुझे कुछ बोलोगे मेरे? मैं बात करूँगा अभी 2 मिनट। वो जो है ना भाई साहब, जो है ना मेरे को जो है ना रास्ते में आते हुए बहनचोद ऐसा बोल के गाली दिया। मेरा रिकॉर्ड है, सारी चीज़ में रिकॉर्ड है। छोड़िए ऐसा साथ में छोटा बच्चा है, इस तरह से बात मत करो आप। साथ में छोटा बच्चा है, साथ में छोटा बच्चा है, इस तरह का छोट मत बोलो।
कोई भी हो, पहले मेरी बात सुन। आम आदमी रास्ते में चल रहा है, रोड किसी का नहीं है, आप कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पहले रुक जा, पहले मेरी बात सुन। हाँ मैंने अपने बच्चे के सामने कोई माँ बहन की गाली, मैं इनफैक्ट सुन लो पहले मेरी बात। अच्छा सोसाइटी मुझे जानता है अच्छा कि मेरा बच्चा जब मेरे साथ में होता है मैं किसी को कुछ गाली का कुछ नहीं बोलता हूँ। अच्छा। और तुमने कहाँ से सुना है मुझे नहीं पता। हम भी दोनों आपस में कर रहे हैं, छोटे बच्चे होने के बावजूद गाली। भाई साहब मेरे पास है, आप बच्चे छोड़ के आओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बच्चे है, मैं रिवर्स करके अगर पनिशमेंट नहीं होगा। बोला था मैंने, बच्चा मेरे साथ। भाई फिर से गाली दे रहे हो बच्चे के सामने। नहीं, हमें वही तो चीज अच्छा लगा, मैंने अच्छा नहीं नहीं बोला लगा। था भाई। क्यों अच्छा नहीं लगा? इस तरह का बच्चे हमारे पास भी है, तो वही मैं बच्चे कह रहा साथ में हूँ, आने के मैं बाद इस फौजी तरह का हूँ। जो आवाज आया सुनो, तो मैं अच्छा एक लगा नहीं, retired बहुत major गंदा हूँ लगा आर्मी मुझे। में। अच्छा मैं एक रिटायर्ड मेजर हूँ आर्मी में। अच्छा अच्छा। हाँ जी भाई, बच्चे के सामने गलती से भी मैं नहीं बोलूँगा, इसे मैंने नहीं मैं बोला, चाहता लेकिन हूँ तुमने बहुत कि आप गलत बोला कि मेजर मैंने हो, बोला। आप मेजर हो, आपके पास काफ़ी नॉलेज होगा, हमसे ज़्यादा होगा, तो लेकिन इस मैंने तरह का नहीं जब बोला। आवाज़ आया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलो बच्चे हैं तो आप जो है ना, हाँ मैं नहीं चाहता ये छोटी चीज़ को बड़ा कर, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते, प्रॉब्लम मैंने को वही बढ़ाते तो- नहीं है, समझ ये रहे हो? कैमरे के घूमने हाँ, क्या है? न्यूज़ लेकिन वाले? आप हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रुक जाओ, आप रुक जाओ, कहाँ से रुकूं भाई, कहाँ से रुकूं मैं? मेरी बाइक पे ब्रेक काम नहीं करता सही से। फिर आप चलो। नहीं रुकते हैं। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम चलो, कोई प्रॉब्लम को बात बढ़ाते नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है, आपको बोला वही हम प्रॉब्लम को पहली सॉल्व बात तो ये करते हैं। मैंने नहीं बोला था ये गाली, फिर भी तुमने सबके सामने बोला कि मैंने गाली दी। पता नहीं, अभी वो बाजू वाला होता है गाली। अरे मेरे वो जो भाई, ड्रम से सुन गिरा था, मेरी बात, वहीं पे मेरी कोई बात लड़का सुन। काम कर रहा था, वो मेरी भी उसे बात, गाली मेरी दे दी। बात ठीक है, सुनो, हाँ, मेरी क्या बात कह रहे हो? सुनो। लेकिन हम सब बात होगा, चलो सर कोई बात नहीं, ठीक है, आप जाओ बच्चे साथ में, अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लेकिन लगता। बाद में जो ठीक कोने है। में जो आदमी काम कर रहा था वो लोग लगता है मेरे ख्याल से गाली दे हो दिया। सकता है क्योंकि मैं इसलिए ये हम बंदा लोग मुझे आपको 5 साल बोलते से हैं। जानता है, मैं कौन हूँ क्या हूँ। मैं सामने कोई गाली भी दे रहा है उसका मुंह तोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे गाली मुझसे चलो बर्दाश्त कोई नहीं। बात, बिल्कुल ये चीज़ें चलो, कैसे कोई होता है, बात बच्चे नहीं, साथ में होता है, हमें भी अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, ये मैं मानता हूँ आप हमसे बड़े हो, ठीक है, हाँ, इंसान से गलती हो ही सकता है, छोटे मोटे, है ना? ठीक है, बत्ती बांध रहे इसकी। चलो ठीक है सर। कोई बात तो ये सोसाइटी में आया था। सोसाइटी में मेन चीज़ क्या होता है ना, मतलब बंदे को क्रिमिनल समझ रहा है कि भाई ये टेम्पो वाला है, हाँ सोच रहा है ये टेम्पो वाला है, कह रहा है कि मैं मेजर हूँ, रिटायर मेजर हूँ, फौजी हूँ, ऐसा बोला है उन्होंने। तो हमने सोचा भाई ठीक है, आप चलो, retired चलो, major चलो, हो, कुछ भी हो, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आवाज़ आया था, भाई कोई भी हो, तुम मंत्री क्यों ना हो, हमारे सामने गाली आएगा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम चाहे कोई भी हो, उससे क्या मतलब है। हम यो कह रहा है, मैंने गाली नहीं दिया, अभी भी कह रहा है, साथ में बच्चे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगा सुन के। हम आपस में बात भी कर रहे थे, यार बच्चे के सामने ऐसे इस तरह के गाली, हाँ बिल्कुल जो है ना लगा। फिर कैमरे का पावर देख लिया, यहाँ पे गार्ड वार्ड सब जो है ना बिल्कुल वो मक्खी बन गया, मक्खी। हाँ, अब वो मेजर कह रहे कि तुम कौन हो, न्यूज़ वाले हो, मुझे बोल रहे तुम कौन हो, न्यूज़ वाले हो। भाई न्यूज़ वाले हो, कुछ भी हो, हाँ, लेकिन अगर न्यूज़ वाले ना होके मैं टेम्पो वाला होता तो तुम गाली बोल के चल जाओगे। भाई ये हमारे इंडिया है, हम भारत देश में रह रहा है ना, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कुछ भी हो, सबका राइट होता है। बाबा अम्बेडकर ने सबको राइट दिया है, हाँ, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबका वोट जो है ना होगा, और एक ही वोट होगा, सबका अधिकार होगा, और एक ही अधिकार होगा। वगैरह वगैरह এই সব বলতে লাগলো। ছোট বাচ্চা ছিল বলে আমি কিছু বললাম না। তাছাড়া কথায় বলে না যে কুত্তা আপনি গালি में शेर होता है, তো ওর বাড়িতে ওর সোসাইটিতে গিয়ে এভাবে তর্ক বিতর্ক করা আমার পক্ষে ঠিক হয়নি। তবুও কিন্তু যথেষ্ট আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। অন্যায় না করে কিন্তু আমি কিন্তু প্রতিবাদ করেছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি কিন্তু প্রতিবাদ করেছিলাম, সেই জন্য আমি ওখানে গেছিলাম। ঠিক আছে, তো সিকিউরিটি গার্ড যখন ক্যামেরা দেখলো, আর এই যে আমার ক্যামেরা যখন ও দেখলো, তখন আমাকে বলছে কোন আপ সাংবাদিক ও নিউজ রিপোর্টার ও, এরকম ওরকম করে বললো। তো যাই হোক প্রবলেমটা ওই জায়গাতে দেবে গেলো। তো আমি যাই হোক ক্যামেরাটাকে বারবার করে আমি স্যালুট মারছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমার এই ক্যামেরাটাতে কত আমার কাজ দেয় না, কত হেল্প করে না, শুধু একমাত্র আমি জানি। ঠিক আছে, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। আপনাদের সাথে যদি এরকম হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। আপাতত আমি মুক্তার আনসারী, দিল্লি এনসিআর গুরগাঁও থেকে আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে আমি চারিদিকটা দেখাবো। আপনারা ভিডিওতে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে থাকবেন। অনেকেই তো আপনারা সাপোর্ট করেন, অনেকের আপনারা ভিডিও দেখেন। ঠিক আছে, বড় একটা স্বপ্ন নিয়ে আমি ভিডিও তো মানে ক্রিয়েট করি, কিন্তু একটু ছোট ছোট সময় বের করে আমি কিন্তু আপনাদের সাথে লাইভে কিছু আমাদের লাইফের এক্সপিরিয়েন্স গুলোই কিন্তু আপনাদের সামনে আমি শেয়ার করি। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।